हेलो पिला माने समस्ते किपरि अछ आशा करछि समस्ते बहुत भलो थिबो। तो पिला माने आजिरो एही क्लास रे तम इतिहास बहिर जो प्रथम अध्याय अछि जाना होछि नूतन शक्तिर अभ्युत्थान। तो प्रीवियस पार्ट रे हमें एही नूतन शक्तिर अभ्युत्थान रो क पार्ट रे देखिथिले ऐतिहासिक माने ओ सेमानकर उपादान। तापर हमें देखिथिले पिला माने तुर्की मानकर जो आक्रमण जोटा ख पॉइंट थिला नै ए दिटा हमें देखिथिले। आजिरो वीडियो रे हमें देखिया पिला माने प्रतिहार चोल पांड्य हयशाल और जादव वंश। ठीक अच्छे देखा। अच्छा पे देख तुमको पृथ्वीर मानचित्र मध्यम बुझाई चेषा कर देख यहाँ हूँ आमर प्यारा देश भारत। ये पूराटा हूँ पे एशिया महादेश आईटा हूँ यूरोप महादेश। यूरोप महादेश पे यहाँ हूँ इटाली देश यहाँ हूँ तुर्की देश। ठीक अच्छे। तो आ पूर्व क्लास रे हम जो पाठ पढ़ी जे तुर्की माने किपरि भारत को आक्रमण करते जो मामूद नहीं कि गजनीर राजा मामूद ता सहित मोहम्मद घोरी। तो ये भारत को किपरि आक्रमण करते आ को दिगरे आक्रमण करते आ भारत कौन सब लुंठन कर से सब आम डिस्कस करते। आज वीडियो में देखा जे प्रतिहार चोल पांड्य हयशाल और जादव वंश विषय आलोचना करवा मीन्स जे तुम भारत मानचित्र देखिए पिला माने भारत स्पेशली एतिकी जगह है कि देख एतिकी जगह एतिकी जगार यही समस्त राजवंश गुड़िक थिला प्रतिहार चोल पांड्य हयशाल और जादव वंश। तो ये देख पे मेप रे देख पे तो प्रतिहार माने मुख्यतः कनौज नामक जगार शासन करते आउ जादव माने देवगिरी नामक जगार शासन करते। ठीक अच्छे मन रख जादव हूँ गोटे राजवंश देवगिरी हूँ गोटे जगह। तो जादव माने देवगिरी जगार शासन करते। एठारे पिला माने मन रख प्रतिहर माने हूँ गोटे राजवंश। अवश्य देख प्रतिहरटा आम पिंक कलर अच्छी देवगिरी पिंक कलर अच्छी। तो मन भर धारणा हो जदि प्रतिहार जदि गोटे राजवंश है तो देवगिरी मत राजवंश हवा कथा कि सेमती नहीं बाई मिस्टेक अच्छी। तो प्रतिहार हूँ राजवंश कनौज हूँ जगह सेमती जादव हूँ राजवंश देवगिरी हूँ जगह। तो देवगिरी जगार जादव मैंने शासन करते सेमती द्वार समुद्र पाखे हयशाल हूँ गोटे राजवंश हयशाल राजवंश मैंने ये शासन करुले। सेमती चोल आउ गोटे राजवंश अटे जो मैंने तांजोर नामक जगह शासन करुले तांजोर हूँ गोटे हेडक्वार्टर थे कहीपर। सेमती पांड्य माने मुदुरा नामक मुदुराई नामक जगह शासन करते आउ श्रीलंकार सिंहल माने शासन करुले। ठीक अच्छे ये पे चोल आउ गोटे पाल अच्छी आउ गोटे पाल बोली गोटे राजवंश अच्छी तुम आगे देखा पाइब। तो कन्फ्यूजन हेनी है कि तो पाल राजवंश मुख्यतः आमर यही एरिया रे शासन करते आउ चोल माने यही एरिया रे शासन करुले। ठीक अच्छे ना आउ मन रख पे समस्ते जो शासन करते प्रायतः गोटे टाइम पीरियड आसो कि 100-150 वर्ष एपट सब गेप हो पारे किंतु गोटे माने 400-500 वर्ष मध्य समस्ते निज निज जगह शासन करुले। माने जिते मनकर जादव मैंने शासन करुवे विरोध किए कर हयशाल थी हयशाल विरोध कर मीन हयशाल भितर जादव भितर फाइटिंग होता जी जीति सी अन्य मान राज्यभार को नहीं जाइए। सेमती हयशाल चोल मान भर फाइटिंग होता भितर किए जीति किए हारी नहीं कि। तो से हिसाब से परस्पर मध्य आक्रमण कराकरी होते राज्य सीमा को वृद्धि करने। ओके तो चलो ओवरऑल देखा भारतर राजनैतिक पृष्ठभूमि रे। ठीक अच्छे ना भारतर राजनैतिक पृष्ठभूमि पे मैंने अष्टम शताब्दी। अच्छा अष्टम शताब्दी आम के बुझे पे मैंने देख 701 मसीह 800 मसीहा को मुख्यतः अष्टम शताब्दी कहुए। अच्छा 701 रु 800 जो मसीहा जो कहली यहाँ आज की केते वर्ष तल बोली तुम धारणा आस कहल देख पे बर्तमान चलती आम 2025 मसीहा नहीं कि जिते 800 मसीहा 701 रु 800 मसीहा चलता से घटना देती बोले आज के वर्ष तले जब 800 मसीहा भी धरबी तो पे आज की प्राय के 2025 रु 800 फेट दियो आज की प्राय है 1200 वर्ष तले केते वर्ष तले 1200 वर्ष तले। अच्छा इंग्रेज मैंने भारत को प्रथम केवे आसते ना 1600 मसीह बुझेगा ना 1600 मसीह इंग्रेज मैंने भारत को सर्वप्रथम आसते तो बोले आज की केते वर्ष तले तो 2025 रु 1600 फेट दब बोले 400 वर्ष आस के 400 अर्थात इंग्रेज मैंने आज की 400 वर्ष तले आसते कि एठारे आम जो पढ़ा प्रतिहर चोल पांड्य ये जाक अष्टम शताब्दी टाइम पीरियड कथा। ठीक अच्छे ना अष्टम शताब्दी द्वादश शताब्दी तो अष्टम शताब्दी बोले 701 रु 800 हूँ अष्टम शताब्दी बुझेगा ना। तो देखो इंग्रेज मैंने आज की 400 वर्ष तले आईटा हूँ आज की 1200 वर्ष तले तो इमाजिन कर आज के बहुत माने बहुत वर्ष तले घटना घटि। ओके देख तो भारतर राजनीतिक पृष्ठभूमि रे अष्टम शताब्दी रु द्वादश शताब्दी आम के बुझा ना 1100 रु 1200 को द्वादश शताब्दी
ଆଉ 701 ରୁ 800 को अष्टम शताब्दी। तो 700 ରୁ 800 मसीह आरंभ करी 1100 ରୁ 1200 मसीहा मध्य भारत में अनेक राजवंशर उत्थान पतन घटिला। एठे राजवंश को राजवंश कथा कहुई ना प्रतिहर, चोल, पांड्य, होयसाल, जादव, जहाँकि आम एठा देखिले यही सब राजवंशर केतल उत्थान उत्थान बेले कौन ना सेमानंकर राज्यर परिसीमा वृद्धि पाइथिबो। घटन बेले बा पतन बेले आम कौन बुझिबा ना तांके अन्य राजा मानक आक्रमण रे हारि जाइथिबे आ तांकर राज्यर सीमा कमी जाइथिबो। आकु उत्थान पतन बेले आमे कहि परिबा। तो यही शताब्दी मध्य बेले 700 ରୁ 800 मसीहा आरंभ करी 1100 ରୁ 1200 मसीहा मध्य भारत में यही सब राजवंश गुड़िकर केतल उत्थान घटिला, केतल पतन मध्य घटिला। प्रतिहार माने प्रतिहार केउंठी शासन करथले ना कनौज। कनौज पिला माने हमर यूपी जगह लगी जो उत्तर प्रदेश राज्य अछि, केउ राज्य रे जो उत्तर प्रदेश राज्य बे देखुछ ना एठारे ही कनौज थिला। तो सेठारे प्रतिहार माने शासन करथले। तो प्रतिहार माने उत्तर भारत रे शासन करुथिया बेले बुझिला ना, उत्तर भारत रे शासन करुथिया बेले दक्षिण भारत रे की शासन करथले रे देखो, दक्षिण भारत रे की शासन करथले ना जादव माने, होयसाल, चोल, पांड्य ए माने शासन करुथले। अरे बुझिले कि नहीं। तो भारत दक्षिण भारत को माने शासन करथले ना चोल, पांड्य, होयसाल आ जादव माने शासन करथले। तो एति बुझिया तो किछ असुविधा नथिबो। चलो प्रश्न देखिया प्रतिहार वंश। प्रतिहार बेले कोडा ना जो माने कि कनौज नामक राज्य रे शासन करथले, जोटा कि उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तर प्रदेश एरिया भितर आसुची, सेमानक कथा हमें देखिबा। देखो बेले प्रतिहार माने थिले एक शक्तिशाली राजपूत जाति थिले, हैला कि बहुत शक्तिशाली थिले। आ प्रतिहार अर्थ कोन ना प्रतिहार मीन्स जकुआली, मीन्स माने जगुथिले। कोडा जगुथिले रे ना एई रीजन टाको जगुथिले। को रीजन टाको एई जागा टाको सेमाने जगुथिले, जेमिति कि उत्तर पश्चिम आडू कोनोसी शत्रु आसी आक्रमण करि परिबो नाही। देखो पिले जदि हम पृथ्वी मानचित्र देखिबा, जदि हम पृथ्वी मानचित्र देखिबा, देखो पिले माने कनौज जागाटा कोडा आसीबो ना एठी आसीबो कनौज जागाटा। तो प्रतिहार माने मुख्यतः एई रीजन रे शासन करुथिले। तो प्रतिहार अर्थ जगुआली जानले। तो एमाने पिले माने एई जागाटाको जगुथिले, जहा द्वारा कोन होउतला ना यूरोप रु किंबा एई समस्त रीजन जदि कि भारत भितर प्रवेश करिया ପାଇଁ चेष्टा करियार तो एमाने भितर एलाउ करिवार नाही, जगिक रहिवार। तो प्रतिहार माने थिले बहुत शक्तिशाली। आ प्रतिहार अर्थ जगुआली। सेमाने भारतर उत्तर पश्चिम दिगकू, उत्तर पश्चिम गिरिपथ देई भारत मध्यकू बहु वैदेशिक शत्रु प्रवेश करथिले से समय। आ सेमानकू प्रतिरोध करी गिरिपथकू जगुथिबारु प्रतिहार मानकर एपरि नामकरण होइछि। तो पिलाने परीक्षा रे क्वेश्चन आसी पारे जे प्रतिहार मानकर नामकरण एमिति काहीकि होइछि। तो एठी हम लिखि परिया जे प्रतिहार माने भारतर उत्तर पश्चिम दिगकू, उत्तर पश्चिम गिरिपथकू जगुथिले, जेमिति कि बाहर शत्रु आसी परिबे नाही, सेथिमे ताका नामकरण एमिति होइछि बोले हम कहि परिबा। बुझियला? ओके देखो पिले तमे जानिछ कि प्रतिहार मानकू गुज्जर बोली मते कहा जाय, लगी गुज्जर प्रतिहार बोली मते कहा जाय। आ प्रतिहार मानकर राज्य पिला माने उत्तर रे काश्मीर ठारू दक्षिण रे नर्मदा नदी पर्यंत विस्तृत। बुझिला ना? देखो उत्तर रे काश्मीर ठारू देखो पिले एठी हमर काश्मीर एरिया अछि। तो ये जो गुज्जर माने जो माने कि ए रीजन रे शासन करथले, सेमानक सीमा काश्मीर ठारू आरंभ करी ले काश्मीर ठारू जम्मू काश्मीर ठारू आरंभ करी एपर अछि पिला नाम नर्मदा नदी अछि। तो एते उडी रीजन तांकर थिला, एतिकी रीजन रे सेमाने शासन करूथले। आ सेनी पश्चिम रे काठियावाड़ ठारू आरंभ करी पूर्व रे बिहार पर्यंत अछि। काठियावाड़ ठारू ए पाखरे रे काठियावाड़ थिबो, एटे बिहार अछि। तो एतिकी रीजन सेमाने शासन करूथिले। आ काव्य मीमांसा पुस्तक जहाँकि राजशेखरଙ୍କ द्वारा लिखित, ସେଥିରେ ଏହି ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ମନେ ରଖ କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହିର ନାଁ, ରାଜଶେଖର ହଉଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ବହିର ଲେଖକ, ଆଉ ଏହି ବହିରେ ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ମିନ୍ସ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ଜଣେ ରାଜା। ଆଉ ଏହି ରାଜା ଜଣକ 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପିଲାମାନେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? सिंहासन आरोहण कलर अर्थ हूँ पे मैंने से राजा होते बुझेगा ना। तो 840 ख्रीष्टाब्द से राजा होते युद्ध एवं राजजय द्वारा से एक विशाल साम्राज्य गठन करते। विशाल साम्राज्य अर्थ हूँ राज्यर सीमा मानकर एति राज्यर आकार जब एति सी अन्य राज्य मान आक्रमण करके निज राज्यर सीमा को वृद्धि करते। यह कह से निज साम्राज्य को वृद्धि करते, विशाल साम्राज्य गठन करते आम कहीपर। 890 ख्रीष्टाब्द से प्राणत्याग कले। तो 840 रु 890 बोले पाखापाखि पिला माने केते वर्ष हलारे पाखापाखि 50 वर्ष से 50 वर्ष शासन करथिले। आउ प्रथम मीर भोज जेबे मरिथिले तांकर पुओ राजा हिथिले नै कि राजार पुओ राजा ना। तो तांकर पुओर ना होची महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल 890 ख्रीष्टाब्द रे राजा हेले। को पर्यंत शासन करले तांके 908 पर्यंत बोले पाखापाखि केते वर्ष हला 18 वर्ष।
तो प्रथम मिहिर भोज 50 वर्ष शासन करथिबा समय रे महेंद्रपाल कि पुओ महेंद्रपाल मात्र 18 वर्ष शासन करिसेंती। प्रथम आमर महेंद्रपाल बंग अधिकार करी ताहाकु निज साम्राज्य मिसैथिले। बंग बोले कोडा हमर एठी देखो जो पश्चिम बंग जो बांग्लादेश अछि पिला ताकु बंग लिखा जाय। तो एही एरिया को मध्य हमर महेंद्रपाल निज एरिया भितरे बा निज साम्राज्य भितरे मिसाई देथिले। प्रतिहार मानक राजधानी थिला पिला माने कोन ना कनौज। देखो प्रतिहार मान राजधानी थिला कनौज। आउ प्रतिहार माने मुख्यतः विष्णु आ सूर्य को पूजा करथिले। विष्णु महाप्रभु को आउ सूर्य महाप्रभु को पूजा करथिले। उपासकर अर्थ होउछु पिला माने भक्त रे हम कहि परिया। विष्णुଙ୍କର भक्त ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରତିହାର ମାନେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତିହାର ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ବହୁତ କବି ଆଉ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସ୍ଥାନ ଦଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜା ନିଜ ରାଜ ଦରବାରରେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ଦଉଥିବେ ଚିନ୍ତା କର ଟିକେ। କୋଉଟା ହବ ନା ନିଜ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ରାଜା ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ରାଜାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ରହିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ରାଜା ରାଜ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୱାନ ଆଉ କବି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜଶେଖର ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ଅନ୍ୟତମ। ବୁଝିଗଲା ନା ରାଜଶେଖର ଯେ କି କୋଉ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା। ତ କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ବହିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜଶେଖର। ଆଉ କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ବହିକୁ ପଢିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତିହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଦେଲେ ତମ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ତମ ବହିରେ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଏତିକି ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆହୁରି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ ତମେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତିହାର ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ତମ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚୋଳ ବଂଶ ଦେଖିବା। କୋଉ ବଂଶ ଦେଖିବାରେ ଚୋଳ ଯାହାକି ତାଞ୍ଜୋର ଏରିଆରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଚୋଳ ବଂଶ ଯୋଉଟା କି ତାଞ୍ଜୋର ଏରିଆରେ ଅଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। এই ଏରିଆଟା ଦେଖ ମୁଁ ମାନଚିତ୍ର ଓପନ କରୁଛି। ତାଞ୍ଜୋରଟା କୋଉଠି ଥିବ ନିହାତି ରୂପେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁ এই ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଆସୁଥିବ କି ନାଇଁ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତାମିଲନାଡୁ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ବୋଲି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରତିହାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଯୋଉ 800 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 900 1000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। 800 ମସିହାରୁ 1000 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିହାର ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚୋଳ। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ କେତେ ବୁଝିବା 901 ରୁ 1000 ମସିହାକୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ କହିବା। ତ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ବୁଝିଲା ନା। ତ ଏଇ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଚୋଳ ରାଜବଂଶ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜବଂଶ ମଧ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଚୋଳ ମାନେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଅନ୍ୟତମର ଅର୍ଥ କଣ? ଅନ୍ୟତମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସିଏ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟତମ ହେଲେ କହିବା। ଏହାର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ। ତ ନା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ 985 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି 901 ରୁ 1000 ମସିହା। ତ 950 ଟା ଓବିୟସଲି 901 ରୁ 1000 ମସିହା ଭିତରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତ 985 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଚାଲୁକ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଆଉ ଚେରି ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜବଂଶକୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜବଂଶକୁ ଚେରି ମାନଙ୍କୁ। ଅବଶ୍ୟ ତମ ମେପରେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ବହିର ମେପରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ତ ଦେଇଛି ଏଡେ କିନ୍ତୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ଆଉ ଚେରି ଦେଇନି। ତ ଚାଲୁକ୍ୟ ଚେରି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ହିଁ ରାଜବଂଶ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ତ ଚାଲୁକ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଆଉ ଚେରି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 985 ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗି ଯୋଉଟା କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳ ଅଟେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ହେଲା କି। ବେଙ୍ଗି ବୋଲେ ଏଇ ରିଜନଟାକୁ ବେଙ୍ଗି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଚେରି ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ନୌବାହିନୀ ଛଡେଇ ଆଣିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ କଣ କରିଥିଲେ ରେ ନା ଯୋଉ ଚେରି ରାଜବଂଶ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ନୌବାହିନୀ ଥିଲା। ନୌବାହିନୀ ହେଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ଯୋଉମାନେ କି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ସମୁଦ୍ର ପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଢେଇ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନୌବାହିନୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢିଥିଲେ। ଆଉ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜମି ମାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା। ତ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000ରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ମାପିଥିଲେ ଯେ କେତେ ଏକର କେତେ ଭରଣ ଜମି ଅଛି ସବୁ ମାପାମାପି କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜମି ମାପିବାଟା ଯଦି ଏଠି ବହିରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହି ରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମିକୁ ମାପଜୋପ କରୁନଥିଲେ ବୋଧେ। ବୁଝିହେଲା ନା। ଯେହେତୁ ଆଙ୍କେ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଦେଇଛି।
ओके ଏଠି ଦେଖିଲେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଚୋଳ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ବହୁତ ସୁବିଧା, ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଦେଖ ମ୍ୟାପରେ ଏଠି ଅଛି ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପଡୋଶୀରେ କିଏ ଅଛି ରେ? ହୟଶଳ ଅଛି, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଅଛି, ସିଂହଳ ଅଛି, ନାଇଁ କି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ प्रथम राजराज धर्म क्षेत्र पे सहनशीलता अवलंबन करते। अच्छा धर्म बोले कौन रे? हिंदू, मुसलमान, ख्रीस्टियान, बौद्ध, जैन ये सब जाक हूँ गोटे गोटे पे धर्म। बुझेगा ना? कौन कौन धर्म कहली कहल? हिंदू, मुसलमान, ख्रीस्टियान, बौद्ध, जैन और पारसी इमती पे भारत में 6टा मुख्य मुख्य धर्म अच्छी। आउर बहुत सारा धर्म अच्छी कि 6टा हूँ मुख्य। तो धर्म क्षेत्र में प्रथम राजा कौन थे ना? सहनशीलता। सहनशीलता कहले आम कौन बुझा? जे गोटे लोक मन हिंदू अच्छी, आउ लोक मुसलमान अच्छी, ख्रीस्टियान अच्छी, बौद्ध अच्छी, जैन अच्छी, पारसी अच्छी, एमती 6टा लोक जब राजा पाखक आसवे मन राजा मन सपोज हिंदू धर्म बिलंग करते कि 6टा लोक आसवे बेले राजा 6 जन जाक समान भाव में देखिए, समस्त को समान सुविधा देवे, समस्त को समान साहाय्य करेंगे। आकु कहुए सहनशीलता कहुए। ओके आउ तांजोर ठारे थिबा राजराजेश्वर शिव मंदिर और विष्णु मंदिर तांकर अक्षकीर्ति अटे। तो तांजोर ठारे पिला माने एबे भी अछि तांजोर रे। तांजोर ना पिला माने बोधे चेंज कोन हेतै पारे किंतु से जगह रे तांको टाइम पीरियड रे 1000 ख्रीष्टाब्द रे पिला आज केते वर्ष तळे हला कहलो? एबे 2025 मसे चलछि। तो 1000 ख्रीष्टाब्द रे आज की प्राय 1000 वर्ष तळे। तो 1000 वर्ष तळे जो राजराजेश्वर शिव मंदिर और विष्णु मंदिर जो तैयारी हेतिले एबे भी अछि। तमे जे सेडा जिबो देखियो पाइबो। तो राजराजेश्वर शिव मंदिर और विष्णु मंदिर को प्रथम राजराज तैयारी करथिले। ता सहित पिला माने से नेगापत्तनम ठारे, नेगापत्तनम होउछ जगह नाडा, सेठारे मते से गोटे बहुत मंदिर तैयारी करथिले। देखो जदियो प्रथम राजराज माने शिव मंदिर विष्णु मंदिर जहा कि हिंदू धर्म अटे ताकू भी तैयारी करछन्ती। आ बौद्ध मंदिर मते तैयारी करछन्ती। बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म भीतर आसी नै कि? तो हिंदू माननकु से जो प्रकार देखुथिले बौद्ध मते से प्रकार देखुथिले। से समुद्र पथरे मसला, चा, मूल्यवान पत्थर, कार्पास वस्त्र आदि पश्चिम एशिया को पठाई बहु अर्थ प्रदान करुथिले। पश्चिम एशिया कहले आमे कोन बुझिबा? देखो पिले एडा होउछ हमर भारत। पश्चिम एशिया कहले आमे ए जाऊ बुझिबा। तो तांजोर होउछ एठी अछि। तो प्रथम राजा राजा कोन करथिले ना तांजोर ठारू ए जो मसला, चा जिंस, कार्पास वस्त्र जिंस गुडी को समुद्र माध्यम रे कोन करथिले ना पश्चिम एशिया रो देश गुडी को बिक्री करथिले। सेतुर बहुत टंका अर्जन करुथिले। क्लियर होला? अरे बुझिला कि? प्रथम राजा परे तांको पुओ होउछि राजेंद्र चोल हेले। तो चोल हमर चोल वंशर प्रथम राजा परे तांको पुओ होउछि राजेंद्र चोल जे कि 1012 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले। आउ पिताଙ୍କ परि से थिले मते जण विचक्षण योद्धा, माने बापा जिनी परम योद्धा थिले, विचक्षण योद्धा थिले, ते मते सेमि विचक्षण योद्धा अटंती। तांका समय रे नौबाहिनी दक्षता वृद्धि पाइतला हेला कि? प्रथम राजेंद्र चोलଙ୍କ टाइम पीरियड रे नौबाहिनी तुम कहि सारछि जे समुद्र माध्यम रे जदि लड़ाई करबा ताकू नौबाहिनी ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ताकू से इंप्रूव करथिले। से पल्लव प्रथम राजेंद्र चोल पल्लव राजवंश आउ गंग माननकु परास्त करिया सहित ओडिशा मध्य देई सैन्य चालना करी गंगा नदी कूल रे पाळ मानक मते परास्त करथिले। म आगुरो कहि सारछि कोन कहि सारछि रे? देखो एठी मु कहिथिल जे पाळ माने एठी शासन करथिले जोडे गंगा नदी कूल रे अटंती। तो हमर चोल राजवंशर जो राजा प्रथम राजेंद्र चोल अटंती से कोन करथिले ना से ओडिशा मध्य देइकरी गंगा नदी कूल रे थिबा पाळ वंश को मध्य हरई देइथिले। से निजर सुदृढ़ नौबाहिनी साहाय्य रे सिंहल अधिकार करथिले। सिंहल कोड अछि रे? एकेडा अछि सिंहल। तो चोल वंश सिंहल को मध्य आक्रमण करथिले। से मध्य दक्षिण पूर्व एशिया केतक राज्य मध्य जय करथिले। दक्षिण पूर्व एशिया बेले कोड आसीबो? देखो दक्षिण पूर्व एशिया बेले आसीबो हमर एही रीजन। दक्षिण पूर्व एशिया रे आसीबो बेले माने एही रीजन गुडी आसीबो जाको। बुझिला? ए पाखा पाखी रीजन रा दक्षिण पूर्व एशिया भितर आसीबो। तो से तांजोर रे रहिकरी एडी मध्य आक्रमण करथिले। एहा द्वारा एक विशाल चोल साम्राज्य बेले गठन होइतला। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया केवल एतिक नै, ए जागा सहित ए जागा ता सहित ए तळे जदि आ किछि जागा अछि से जागा मध्य दक्षिण पूर्व एशिया भितर आसीबो। आकु मध्य आक्रमण करि निज अधीन को नै जाइथिले। बुझिला? देखो राजेंद्र चोल थिले जणे जन मंगलकार राजा पिला। जदियो अन्य राज्य मानक आक्रमण करिकि से राज्य गुडी को निज साम्राज्य रे मिसे दउथिले किंतु से जणे जन मंगलकार राजा मध्य।
କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ବହୁ କେନାଳ ବହୁ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଖନନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୃଷକମାନେ ଯେପରି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କେନାଳ ଅର୍ଥ ତମେ ଜାଣିଛ, ହ୍ରଦ ବି ଜାଣିଛ ନାଇଁ କି, ମଝିରେ ଜଳ ଚାରିପଟେ ସ୍ଥଳ, ତାକୁ ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ହ୍ରଦ କେନାଳ ମଧ୍ୟ ଖନନ କରିବା ସହିତ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷ କାମ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଦେବଦେବୀ, ବହୁତ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ନୃତ୍ୟ ବେଶରେ ଯୋଉ ଶିବ ଆଉ ନଟରାଜଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଅଟେ। ହେଲା କି ନୃତ୍ୟ ବେଶରେ ବା ନୃତ୍ୟ ଅବତାରରେ, ଯାହାକି ତମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କରିଦଉଛି ଦେଖ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ କାହା ଟାଇମ ପିରିୟଡ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କାହା ଟାଇମ ପିରିୟଡ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଚୋଳ ବଂଶର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଏଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମତେ ଆଜିକି 1000 ବର୍ଷ ତଳେ, କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ? କାହିଁକିନା 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ରାଜା ହେଲେ, 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ରାଇଟ। ତ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ଏବେ ଚାଲିଛି କେତେ ମସିହା? 2025 ମସିହା, ମିନ୍ସ ଆଜିକି 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ନୃତ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶିବ ଆଉ ନଟରାଜଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ଆଉ ଚୋଳ ମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତାଞ୍ଜାବୁର, ଯୋଉଟା କି ତାଞ୍ଜୋର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଞ୍ଜାବୁର ବୋଧେ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ସମୟରେ ତାଞ୍ଜୋର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ଏବେ ଦେଖ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ତ୍ରୟୋଦଶ ବୋଲେ ଆମେ କେତେ ବୁଝିବାରେ? 1300 ମିନ୍ସ 1201 ରୁ 1300 ମସିହାକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ବା ଏଇ ଟାଇମ ପିରିୟଡର ଶେଷ ଭାଗକୁ କହିଛି। ଶେଷ ଭାଗ ବୋଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ 1280 1290 ମସିହା। ଏ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଆଚ୍ଛା 1290 ମସିହା ବେଳକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଥିବେ କି? କେବେ ବି ନଥିବେ, କାହିଁକିନା 1012 ମସିହାରେ ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ରାଜା ଯଦି ହେଇଥିଲେ, ତ ସେ ବେଶୀ ବଡରେ 1050-60 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିବ, ଏମିତି ହେଇକିରି 1290 ମସିହା ବେଳକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇପଡିଥିଲେ ନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ମନେ ରଖ। ଏଠାରେ ତମେ ଯଦି ରାଜବଂଶ ଦେଖୁଛ, ସେ ତମର ହଇଶାଳ ହଉ କିମ୍ବା ଯାଦବ ହଉ କିମ୍ବା ହଇଶାଳ ହଉ କିମ୍ବା ଚୋଳ ହଉ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ସିଂହଳ ହଉ, ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ବା ମାନେ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜବଂଶ ନିଜ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ 100-150 ବର୍ଷ କି 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବେ। ତାପରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିଥିବେ, ଆସିକିରି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବଳ ଚୋଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଇଶାଳ, ଦେବଗିରି, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଆଉ ସିଂହଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା ଯେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଓକେ, ଦେଖ ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଲେ, ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଚୋଳ ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଲା। ଓକେ, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ନଦୀବନ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର କି ଉପକାର? ନଦୀବନ୍ଧର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାକ ତିଆରି ହଉଛି, ଡ୍ୟାମ୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନାଇଁ କି, ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାକ ତିଆରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ନା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ପିଲାମାନେ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଇପାରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଚୋଳ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜନବସତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅର୍ଥାତ ଚୋଳ ରାଜା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଧାର କରି ଚାରିପଟେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଜନବସତି ଗଢି ଉଠୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ରହୁଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଓବିୟସଲି ବାହାର ସାଇଡ୍ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ। ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ତ ସେମାନେ ଏଠି ଘର ଭଡା ନେଇ ରହିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ, ନାଇଁ କି? ତ ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ରୂପେ ଏ ସାଇଡରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ ଜେନେରେଟ ହଉଥିଲା। ଇଭେନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଯଦି ଆମର ଏଇଟା ଆମର ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ, ତେବେ ସେ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାମ ଦାମ କଣ ହଉଥିବ ନା, କିଏ ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ କରି ବଇଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦୋକାନ କରିଥିବ, କିଏ କିଛି ଜିନିଷ ବିକୁଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କରିଥିବ। ତ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିକି ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥାଟା, ତ ମନ୍ଦିର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡେ ଜନବସତି ଗଢି ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଚାରି ପାଖରେ ଜନବସତି ଗଢି ଉଠୁଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନରେ ପିଲାମାନେ ବହୁ ଜମି ରହୁଥିଲା। ଏବେ ବି ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ବି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାକୁ ପୂଜକ, ମାଳକାର ଯିଏ ମାଳ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଯିଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତି, ଯିଏ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଚୋଳ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଲା ନା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା।
मीन्स ये मंदिर गुड़िक समाज को प्रभावित कला, अर्थनीति को प्रभावित कला, ता सहित संस्कृति को प्रभावित कला। से आम कहीपर जे चोल मान द्वारा निर्मित मंदिर गुड़िक ये समस्तर केन्द्रबिंदु बोली आम कहीपर। बुझीगला? ओके। चोल माने कृषि आउ जलसेचन उपर गुरुत्व देउथिले पिला मन रखितो। चोल माने कोन करथुले ना कृषि आउ जलसेचन उपर गुरुत्व देउथिले। कावेरी नदी रु केनाल माध्यम रे जलसेचन व्यवस्था कर जाउतला। जेटा हम कावेरी नदी देखिबा पिला माने देखो हमर एठी अछि पिला माने कोन रे गंगा नदी अछि, एठी अछि हमर गोदावरी, तबरे कृष्णा, तबरे अछि कावेरी हला। तो चोल साम्राज्य देखि हमर कावेरी नदी प्रवाहित होइছে। तो कावेरी नदी रु केनाल माध्यम रे हले जलसेचन व्यवस्था करथिले। ता सहित ह्रद आ पुष्करणी खोलिकी यह माध्यम लोक मानकर चाष जमी को जलसेचन करने व्यवस्था करथिले। उन्नत कृषि होगा फल चोल मान राज्य शस्य श्यामल हो पारा। बुझिला कि? तो लोक मान जो सफिसीयंट चाष जमी को पानी पहुँचला केनाल द्वारा, तो गछ भल है, फल भल है, आ चारिडे शस्य श्यामला चारिडे विस्तृत भाव में बढ़ीगला। चोल माने एक उत्कृष्ट शासन प्रवर्तक होते कि राजा थिले केन्द्र शासन मुख्य, आ उपदेश देवाई एक मंत्रिमंडल गठुला कि राजा को शासन माने परामर्श देवाई गोटे मंत्रिमंडल गठुला। युद्ध समय हो कि राजस्व आदाय क्षेत्र हो कि न्याय प्रदान ये समस्त क्षेत्र में केन्द्रीय शासन ये सब क्षेत्र ना ये सब टॉपिक जाक पे माने केन्द्रीय शासन अंतर्भुक्त थिला। देख बर्तमान आम देश कथा जो चिंता करिबा, शासन पद्धति कथा जो चिंता करिबा, तो पिला माने केन्द्र रे गोटे अछि केन्द्र सरकार, नहीं कि राज्य रे अछि राज्य सरकार, आ प्रति जिले में जिलापाल अच्छा नहीं कि सब हेड किए हेड हूँ केन्द्र सरकार। तो सेमती राजा मान भी जो शासन करुले से क्षेत्र में व्यवस्था थिला। बस ना जगह अलग होते पारे, मीनस केन्द्र ना कौन अलग थी, राज्यर ना गोटे कौन अलग थी, जिलार ना अलग थी, किंतु पद्धति बा प्रोसेस पिला माने गोटे। आम जो बर्तमान भारत देश में जो शासन पद्धति अच्छी पे मैंने ये आम किसी तैयारी करदेने ये जाक बहु अतीत काल राजा महाराजा टाइम पीरियड था, आम खाली जस्ट कपी पेस्ट करके मोडिफाई करके आम सब इम्प्लीमेंट करुचे। तो युद्ध राजस्व आदाय न्याय प्रदान सब केन्द्र शासन परिसरभुक्त थिला। कृषक मान नहीं जो गाँ तैयारी होता से गाँ को पे मैंने उर बोली कहूला। तो उर बोले कौन? उर हूँ गोटे गाँ जो कृषक मैंने रोते। आ बहुत सारा गाँ को बहुत सारा उर को लेकिन गोटे ग्राम परिषद तैयारी होता जहाँ नाडु बोली कहूला। जिन देख बर्तमान माने किसी लोक मान तैयारी गाँ, बहुत सारा गाँ को ने गोटे ग्राम पंचायत, बहुत सारा ग्राम पंचायत को नेले आमर ब्लॉक तैयारी नहीं कि पंचायत समिति तैयारी जाक आम कहे। सेमती कृषक मान नहीं जो गाँ तैयारी से गाँ को उर बोली कहूला। बहुत सारा उर को नेले ग्राम परिषद बा नाडु बोली कहुला। बेलाल जातिर धनी कृषक माने नाडुर शासन को नियंत्रण करते कि। तो बेलाल हूँ गोटे जाति, ये जातिर जो धनी कृषक मैंने अच्छा से मैंने जो नाडु नामक जो ग्राम पंचायत रहा तार शासन को नियंत्रण करते। ओके। चोल राजा माने ब्राह्मण मान को जमी दान करते। मन रखिथ, चोल राजा मैंने कौन करते ना ब्राह्मण मान को बहुत जमी दान करते। आ ब्राह्मण माने जो गाँव में रोते से गाँ को पे कहूला ब्रह्मादेव है कि ब्राह्मण माने जो गाँव में रोते कहूला ब्रह्मादेव। आ प्रत्येक ब्रह्मादेवर शासन ब्राह्मण मान को नहीं गर्थ सभा द्वारा प्रचारित होता। तो ब्राह्मण माने जो गाँव में रोते ब्रह्मादेव कहुला। आउ ब्रह्मादेव जो ब्राह्मण मान थे से ब्रह्मादेव गाँ टाक परिचालना करने गोटे सभा रोला है कि से सभा को भारियम बोली कहूला। तो भारियम रे जो सदस्य मैंने रे से गाँव शासन पद्धति को निर्धारण करवा। आउ थे कही ब्राह्मण मैंने रोता गाँ को ब्रह्मादेव कहुला। आ ब्रह्मादेवर शासन किछि अल्प किछि ब्राह्मण मान नहीं गोटे सभा समिति तैयारी होता, जो सभा समिति को भारियम बोली कहला। मीन्स भारियम रे अल्प किछि ब्राह्मण रे कमिटी सदस्य हिसाब से रे जो मैंने कि ये जो ब्रह्मादेव नामक गाँव शासन पद्धति को परिचालना करेंगे। कौन कौन काम करेंगे से माने ना ग्रामर बगीचा काम, पोखरी, जलसेचन, मंदिर आदि उन्नतिमूलक कार्य मान यही भारियम द्वारा ही परिचालना होता। चोल मानकर यही ग्राम शासन समस्त दृष्टि आकर्षण करता। तो चोल राजा जो ये प्रकार शासन पद्धति जो रखी यहाँ चारिआड लोक मैंने समस्त यहाँ देखुते। चारिआड अर्थ हूँ पड़ोशी राज्य मैंने ऑब्जर्व करुले। अच्छा भारियम हूँ गोटे कमिटी। अच्छा भारियम रे जो कमिटी मेंबर रे से किपरि चूज कराबो, किपरि चयन कराबो। देखो जमीती ग्राम पंचायत जो सरपंच वार्ड मेंबर को जिन इलेक्शन माध्यम भोट देके से माने चयन माने आसी थांती से भारियम सदस्य मैंने सिमिन ना तार गोटे अलग रही। देखो भारियम सदस्य मान निर्वाचन करने गोटे लटरी व्यवस्था करा जाउतला
प्रथम कौन करा ना गोटे पात्र रे किछि लोकंकर माने जो माने ठिया हिथिबे बा जो माने भारी बड़ मेंबर होया पई इच्छुक थिबे सेमानक ना को ताଳ पत्र लेखिकरी से पात्र भितर रखा हबो गोटे छोट बालक को डका हबो से कौन करिवो ना से न देखिकरी गोटे पत्र को उठेइबो तो पत्र उठिला से जा ना थिबो सी हिजिबो भारी हमरो जने सदस्य बोली हिजिबो तो इमिति तांकर निर्वाचन व्यवस्था बुझियला ओके बर्तमान पिला आमे पांड्य वंश विषय आलोचना करिबा हले पांड्य वंश देखो पिले पांड्य वंश हमरो कोडी थिला ना एठी थिला देखो तो मधुरा नामक जगह रे पांड्य वंश रहउथिले मिछि चोल वंशर तळकु मध्ययुग रे पांड्य वंश दक्षिण भारत रे प्राधान्य लाभ करथिला अच्छा मध्ययुग ले मु कोन कहिथिले कहिलो 700 मसिया रु 1700 मसिया को मध्ययुग बोली कुआ जाय 700 मसिया रु 1700 मसिया को मध्ययुग बोली कुआ जाय तो मध्ययुग टाइम पीरियड रे बेले 700 रु 1700 मसिया मध्ये रे ए जो पांड्य वंश जाके तुम एठी देखिबा पाउछो ताहा दक्षिण भारत रे प्राधान्य लाभ करथिला प्राधान्य लाभ करथिला अर्थ होची से तार राज्यर सीमा को बहुत बढ़ाई थिला पांड्य राजा मानक मध्य रे प्रथम जटावर्मन सुंदर हले प्रथम जटावर्मन सुंदर पांड्य एटा होची जने राजांकर नाडा प्रथम जटावर्मन सुंदर पांड्य जे कि 1251 ख्रीष्टाब्द रे राज्य शासन निज हाथ को नहीं थिले आ 1268 मसिया पर्यंत पाखा पाखी 17 वर्ष बुझियला तो पांड्य राजा मानक मध्य प्रथम जटावर्मन सुंदर पांड्य जे कि 1251 राजा हेले 1268 मसिया पर्यंत आ से तांको टाइम पीरियड रे जने शक्तिशाली राजा थिले एही व्यक्ति जनक भाई राजा जनक तांको टाइम पीरियड रे चेर राजवंश होयसला राजवंश चोल राजवंश जहाँ विषय में देखिले आमे ता सहित काढ़व आ सिंहली एते उडी राजवंश को से पराजित कर देथिले तांको टाइम पीरियड रे ता सहित एही व्यक्ति जनक भाई राजा जनक महाराजाधिराज श्री परमेश्वर उपाधि भूषित होइतिले तो महाराजाधिराज श्री परमेश्वर उपाधि काहाकू दिया जाइतिला ना जटावर्मन सुंदर पांड्य को दिया जाइतिला तांको परे बोले एही राजांको परे जटावर्मन सुंदर पांड्यंको परे मारवर्मन कुलशेखर पांड्य राजा ना जाटे गड़बड़ी अच्छी तो तुमको आपको प्राय 5-10 थर पढ़िले का मन रहा परे 12 वर्मन कुलशेखर पांड्य जे कि 1268 ख्रीष्टाब्द राजा हेले 1310 मसीहा पर्यंत पाखापाखि केते ना पाखापाखि एडे बोधे 42 वर्ष ना कि 32 एडे 10 42 तो पाखापाखि 42 वर्ष से शासन करथिले आउ ए जो मारवर्मन कुलशेखर पांड्य जे कि तृतीय राजेंद्र चोल है कि तृतीय बोले कौन रे देख प्रथमे जी हेतियो राजेंद्र माने चोल राजवंश राजा राजेंद्र चोल तापरे ता पुओ उइतो ता पुओ ना से रखिथियो द्वितीय राजेंद्र चोल नले ता पुओर पुओ बोले प्रथम राजेंद्र चोलर नातिना उइतो थिबो द्वितीय राजेंद्र चोल तार गोटे दिटा पीढ़ी पर तृतीय राजेंद्र चोल तो एक्चुअली राजा माने एमिति रखुथिले लागे मनगर जनना सपोज शिव हेले कि तार गोटे पुओ हबो आर आ गोटे पुओ हबो तो ये कौन करियो ता बापार ना अनुजाई ता पिया माने ता पिलार ना मद शिव ही रखिदबो किंतु आमे माने कोन पढिया कहिलो आकु प्रथम शिव बोली कहिबा आकु द्वितीय शिव सिने आर नेक्स्ट पीढ़ी गोटे जन्म हबो ता ना कोन डला थिबो छाड़ दियो ता पु हबो सी भी आ गोटे कोन थिबो किंतु आ ना भी शिव का रखाई थिबो तो आकु हम प्रथम शिव ये द्वितीय शिव ये तृतीय शिव सेमिति ये तृतीय राजेंद्र चोल तो आमे आरंभ जो पढ़थिले हेटा प्रथम राजेंद्र चोल विषय पढ़थिले तृतीय राजेंद्र नाही क्लियर हला ना तो तृतीय राजेंद्र चोल बोले ए प्रकार तो तृतीय तो आमर 12 वर्मन कुलशेखर पांड्य तृतीय राजेंद्र चोल आउ रामनाथ होयसाला को पराजित करी तांको राज्य अधिकार कर देथिले आउ मारवर्मन कुलशेखर टाइम पीरियड रे अर्थात ये जो 1268 रु 1310 मसिया मध्य रे आमर जने परिव्राजक जा ना होची मार्कोपोले केरे मार्कोपोले को देश रे आस्तिले रे मार्कोपोले पिरा हमर तुर्की देश रे आस्तिले हेले कि ये तुर्की देश ही मार्कोपोल नाम गोटे परिव्राजक आसला अच्छा परिव्राजक कहले आम कौन बुझा जड़े लोक बुलवा उद्देश्य भारत को आसथिबो भारतर शासन पद्धति लोक मैंने किपर रुहति ये सब वातावरण देखिकी से गोटे बही लिखिब बुझेगा ना तो से व्यक्ति को आम परिव्राजक बोली आम कहवा तो मार्कोपोल नामक परिव्राजक यही राजा टाइम पीरियड भारत को आसते भारत भ्रमण से आसते कुलशेखर कुलशेखर बोले मारवर्मन कुलशेखर जो उत्तराधिकारी थे से दुर्बल हो पड़े यार फायदा उठे मुसलमान देखो आरंभ कही जी साम्राज्य जी राजवंश अच्छी से
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି ଏହି ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅତିଆର କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କେତେରେ ଦେଖ 1301 ରୁ 1400 କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବୋଇଲେ ଆମେ 1350 ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 1350 ମସିହା ହଉ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ 1310ରେ ମାରବର୍ମନ କୁଳଶେଖର ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ଶାସନ ଭାର ସରିଯାଇଥିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଆସିଥିବ 1310 ମସିହା ପରେ, ଆଉ 1350 ମସିହା ହଉ ହଉ ଆମର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର ପୁରା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ମୁସଲମାନ ଆସି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଥିବେ। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମଦୁରା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇ ସହର ଅଛି। ଆଉ କୟଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର କୟଲ। ଆରବ ସାଗର ଆଉ ଚୀନରୁ ବହୁତ ଜାହାଜ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲା। କୋଉଠିକି ଆସୁଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ କୟଲ ନାମକ ଯୋଉ ବନ୍ଦର ଥିଲା ସେଠାକୁ ଚୀନରୁ ବହୁତ ଜାହାଜ ଆସୁଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଅଛି ନାଇଁ କି, ସେମାନେ ଏଇ ଆରବ ସାଗର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବହୁତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଜୈନ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ତ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସତ୍ତା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିଲା, ଏମିତି ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଲୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ମାନେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ହୟଶଳ ରାଜବଂଶ। ତ ହୟଶଳ ରାଜବଂଶ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଲ, ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ଏରିଆରେ। ହୟଶଳ ବଂଶ ଆଧୁନିକ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସହର ଅଛି ମହୀଶୂର, ସେଇ ମହୀଶୂରରେ ହିଁ କଣ ଅଛି ଆମର ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ତ ସେଠାରେ ହୟଶଳ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ମହୀଶୂର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସହର ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଇ ମହୀଶୂରରେ ହୟଶଳ ବଂଶ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ହୟଶଳ ବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଟିକ ବା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ଠାରେ ତାଙ୍କର ବୋଲେ ହୟଶଳ ରାଜବଂଶ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ନା ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ ଥିବ, ତାପରେ ତା ପୁଅ ହେଇକିରି ଆଉ ଜଣେ ନା ବୀର ବଲ୍ଲାଳ ରଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରଥମକୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ ଏଇ ବଂଶର ଅନ୍ୟତମ ନରପତି ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜବଂଶକୁ ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ, ତାପରେ ଆସେ ତୃତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ। ତୃତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ ଥିଲେ ଏଇ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। ତ ହୟଶଳ ରାଜବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ତୃତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ ଥିଲେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପିଲାମାନେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ହୟଶଳ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଲା। ଦେଖ ଏଇ ମୁସଲମାନ ଯୋଉଟେ ଆସନ୍ତି ସେଠି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ହରେଇକିରି ପଳାନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଓକେ ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାଦବ ରାଜବଂଶ ଦେଖିବା। ଯାଦବ ରାଜବଂଶ କଲ୍ୟାଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣୀ ଏରିଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ସେ କଲ୍ୟାଣୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମିନ୍ସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଦେଖ ଯାଦବ ବଂଶଟା ଆମର ଏଇ ରିଜନରେ ଅଛି ନା, ଆଉ ଏଠି ହିଁ ଆମର ଅଛି କଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ତ କଲ୍ୟାଣୀରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣୀ ଏରିଆଟା ଆମର ଏଇଠି ବୋଧେ ଥିବ ହେଲା କି, ଏଇଟେ କୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ କଲ୍ୟାଣୀରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପତନ ପରେ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦେବଗିରି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାର ଦୌଲତାବାଦ ସହର ହେଲା କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ଦୌଲତାବାଦ ସହରକୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଦବ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଦେବଗିରି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ। ଭିଲିମା ଏଇ ବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରପତି ଥିଲେ। ଭିଲିମା ହଉଛି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯାହାକୁ ଜୈତୁଗୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଭିଲିମାଙ୍କର ପୁଅ ଜୈତୁଗୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ କାକତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ କରୁଥିଲେ। ତ କାକତୀୟ ବୋଲି କିଏ ନା କାକତୀୟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଆଉ ରାଜବଂଶ। ତ କାକତୀୟ ରାଜବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜୈତ୍ରପାଳ ହରାଇଥିଲେ। ଜୈତ୍ରପାଳଙ୍କ ପରେ ସିଂହତା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଅଟେ, ଯିଏକି ଯାଦବ ରାଜବଂଶର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଏଇ ବଂଶର ଆଉ ଜଣେ ରାଜା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କହିଲ? ଦିଲ୍ଲୀ ବେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ।
एरिया आसो दिल्ली से समय पे शासन करते अलाउद्दीन खिलजी नाड़ा मन रखी तो दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी आक्रमण कर बहु धनरत्न लुंठन कर बुझेगा ना तो रामचंद्र देव जे कि यादव वंश राजा अटंती टाइम पीरियड रे दिल्ली रे शासन कर अलाउद्दीन खिलजी ये जो देवगिरी जहाँकि बर्तमान जहाँ कहुए कौन रे जहाँ कहुए दौलताबाद आपको आक्रमण कर बहुत धन संपत्ति लुटि नहीं रामचंद्र देव पर शंकर देव आ हरपाल है कि शासन करते चतुर्दश शताब्दी प्रथम भाग में 14 शताब्दी के कह कहल 1301 रु 1400 को 14 शताब्दी यार मध्य भाग प्रथम भाग बोले 1350 मसीहा सुधा है कि जमीक ये देखी 1350 मसीहा सुधा बोली कौड़े ना हयसला राजवंश तो हयसला राजवंश और यादव राजवंश प्राय गोटे टाइम पीरियड ध्वंस होता तो 14 शताब्दी प्रथम भाग में मुसलमान आक्रमण फल यादव वंशर मत पतन घटी बुझीगला ओके नेक्स्ट अच्छी आमर ओडिशा रे समवंशी शासन यहाँ पे नेक्स्ट पीरियड देखा तो पे क्लास किपरि लगे निहत समस्त कमेंट सेक्शन कमेंट्स कर भल लगी निहत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे थैंक यू सो मच।